Mga kabrigada, ani ata karon sa panimalay ni Nanay Teresita de la Cruz. Kung asa atong personal nga i-turn over sa iyaha ang 10,000 pesos nga cash assistance isip tabang alang sa ihang 80 anyos nga bana nga nahugmakan og pader ni adtong panahon sa linog October 10, 2025. Nahimong emosyonal si Nanay Teresita de la Cruz nga taga Purok 3, Banggoy Suliman, Agdao, Davao City. Human nahinumduman niini ang iyang bana nga si Tatay Sotero de la Cruz kinsa nahugmakan og pader patay sa dapit sa dalan kini human sa kusog nga pagtayog sa magnitude 7.4 nga linog. Kay daily routine na gina niya nga basta buntag, basta wala dili lang magmutukar iyang arthritis. Musuroy jud na siya didto. Malingaw man siya dito napita. Daghan siyang makita. Ging na lang ko siya nga. Sige niya, ayaw lang pagdugay ha kay mamahaw ta. Mas katujud nga time pagawas na ko, padulong na unsa ko moapa sa iya ha. Snabta naman kog linog niya. Muna to nga, nagkagubot nga tapos daghan naglisinggit nga si tatay lagi daw natumbahan. Nakabalo jud ko nga siya kay wala may sila lain ginamention nga tatay dia siya ra gyud kay siya gina nagatambay dia. Luyo pa man sa kasubaanan nga giatubang karon ni Nanay Teresita, siya karon nagpaabot og pagpasalamat tungod sa suporta nga iyang nadawat pinaagi sa kwartang 10,000 pesos nga nahimong kaabag sa adlaw-adlaw ilabi na sa ika-40 days si Tatay Sotero. Pasalamat jud ko maayo sa tanang viewers sa brigada, supporters. Salamat kay sa inyong tanan. Sa inyong tabang sa amuha. Hilak ko sa kalipay. Hilak po ko para sa akong bana. Kalipong iyong gihatag para gid sa iyaha. Sobrang tabang para sa amuha. Para po sa iyaha. Sa iyang coming of 40 days. Kay daghan pa gid kayo mighabulunon nga mga gamitan o kwarta para sa iyang 40 days. Dako na kayo rin siyang tabang. Usa lamang si Nanay Teresita de la Cruz sa manakadawat og pinansyang nga tabang gikan sa mga matinabangong tigpaminaw og followers sa Brigada Davao og Brigada News FM Cebu nga usa sa nagapaningkamot nga nagapadayag sa tinuod nga pagtinabangay taliwala sa kalisdanan nga dala sa linog. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.